ଗୁରୁ ପଢିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। पेज नंबर देकर पढ़िबे। जो पेज नंबर टा अछि हाँ, पेज नंबर 4 ना। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीमुखनिषद आलोचना प्रसंग चतुर्थ विभाग, पेज नंबर 4। गायक, वक्ता इत्यादि अनेक कार्यकर्ताओं का संग्रह करे, दीक्षा की संख्या खूब बढ़ा दे, हर जिला में कम से कम 400 बीघा जमीन संग्रह करे। इसके लिए खूब पक्के कन्विक्शन प्रत्यय वाले लोगों की जरूरत है। प्यारीदा नंदी शीशा के एक ग्लास में नारियल का पानी लेते आए हैं। श्री श्री ठाकुर ने पूछा, क्या है? प्यारीदा, थोड़ा नारियल का पानी पिए। श्री श्री ठाकुर, अभी पीना है? प्यारीदा, हाँ। श्री श्री ठाकुर प्रसन्न बदन से, तुम कहते हो तो पीता हो। कहते हुए श्री श्री ठाकुर ने हाथ बढ़ाकर ग्लास लिया और पानी पिए, फिर गमछे से मुख पोंछ लिए। तत्पश्चात शरद दास से पूछे, आपके यहाँ नारियल खूब होता है, क्या यह सच है? शरदा, हाँ। श्री श्री ठाकुर, मुझे ऐसा लगता है कि यदि यहाँ की मिट्टी थोड़ा बना दी जाए तो यहाँ भी नारियल हो सकता है। नारियल गाछ के लिए सॉइल, मिट्टी में जिन सारी प्रॉपर्टी उपादान की जरूरत है, ऐसा समझकर यदि उसी अनुसार सॉइल, मिट्टी को नर्चर पोषण किया जाए तो नहीं होने का कोई कारण ही नहीं है। विज्ञान के बदौलत हमने जैसी ज्ञान संपद पाई है, उसे यदि काम में लगाया जाए तो उससे बहुत कुछ अभाव एवं दुख का मोचन हो सकता है। किंतु यह दुख का विषय है कि हम जैसे मनुष्य में साइंटिफिक इंक्विसिटिवनेस, वैज्ञानिक अनुसंधित्सा ही नहीं खुलती है। हमारी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय नौकर पैदा करने में पटु है, पर लोगों को स्वाधीन रूप से दक्ष नहीं बना पाती है। शरदा, उसका प्रतिकार क्या है? श्री श्री ठाकुर, सबको बदलना होगा। शरदा, बारिशाल के उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं, उस संबंध में बातें चली। श्री श्री ठाकुर, आप चाहे उत्सव करें या जो करें, उसके जरिए फंडामेंटल वर्क, मूल कार्य में पुश प्रेरणा देनी ही होगी। यह मत सोचो कि 300 रुपए का व्यापार खत्म हो चुका है, उसे चालू रखें। लोगों को यहाँ लाकर पुनर्वास करने में अगणित खर्च करें। आप लोग तो विभिन्न जगहों पर जाते हैं। भेलकू और कल्पना के लिए यदि 2 अच्छे पात्र का संधान कर दे तो मैं थोड़ा निश्चित हो सकता हूँ। आप लोगों से मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूँ, अच्छे ब्राह्मण, कायस्थ तथा वैज्ञ परिवारों में दीक्षित की संख्या बढ़ाए। अभिजात परिवारों में इनिशिएटिव दीक्षा का नंबर संख्या नहीं बढ़ने पर बैलेंस ठीक नहीं रहेगा। शरदा, आप तो अनेक समय कहते हैं कन्विक्शन प्रत्यय रहने से सब कुछ होता है। यह कन्विक्शन प्रत्यय ऐसी कौन सी चीज है? श्री श्री ठाकुर आसन मारकर ठेहुने पर तकिया रखते हुए एवं उस पर हाथ सर रखकर सिर हिला हिलाकर बोलने लगे, कन्विक्शन का अर्थ होता है प्रत्यय विथ ऑल आर पैशंस, समस्त प्रवृत्ति के साथ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन होना। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन होने पर अर्थात इष्ट में लिबिडो सूरत परफेक्टली सेट, सुश्रुष्ट में से न्यस्त होने पर वाद विद्यान तिनका की तरह प्रतीत होता है। इष्ट की इच्छा पूर्ति तथा आदेश पालन करते करते उन लोगों में मनुष्य का परिचालित करने की शक्ति आ उपस्थित होती है। ऐश्वर्य, ईशित्व, आधिपत्य आता है। ऐसे व्यक्ति कभी छोटो नहीं बने रहते। ऐसे लोगों को ईश्वर कोटि पुरुष कहते हैं। उन लोगों में ग्रीम डिटर्मिनेशन, कठोर संकल्प रहता है, करेंगे ही, ऐसा ही प्रतिज्ञा रहती है। पाने का अर्थ ही होता है प्रेम में रत होना, अर्थात जिससे उनका भला हो उसमें ही बराबर लगा रहना। कोई प्रत्याशा रखकर वे इस काम को नहीं करते। उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा देखना ही स्वभाव बन जाता है। इष्ट की सेवा
और किसी दूसरे को नहीं जानता। उनकी समस्त सत हुई है। वे केप कमोरिन कुमारिक अंतरिक्ष के एक पत्थर पर बैठकर सोचा करते थे कि माँ जानकी का उद्धार कैसे करें। अंत में उन्होंने छलांग मारी और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। रामचंद्र रावण को क्षमा करना चाहते थे, पर वे बिल्कुल नहीं चाहते थे। प्रेम के कारण कि ही ऐसा पराक्रम प्रस्फुटित हुआ। पराक्रम एक कसौटी है। एक गाय के बछड़े के शरीर पर हाथ धरकर देखो तो उसमें भी परिक्रम दिखाई पड़ेगा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव पढ़िले। आजिर विषय वस्तु बहुत बड़ व्यापक चैप्टर कन्विक्शन उपर जो आत्म प्रत्यय दृढ़ प्रत्यय विषय वस्तु अच्छी किभली भाव में साइंटिफिक इंगेजिटिवनेस वैज्ञानिक अनुसंधित्सा आ मन भितर ये दृढ़ प्रत्ययटा थिले बा कन्विक्शन थिले असाध्य साध्य काम करी हुए से विषय रे आलोचना अच्छी। मो मनोरंजन भाई की अनुरोध रखी से किसी ये विषय विषय भित्तिक आलोचना रखिए। जय गुरु मनोरंजन भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु समस्त मानक। तो आज जो आलोचना प्रसंग थिला तो श्री श्री ठाकुर को जिते पचार श्री माने शरदा पचार आपको यहाँ नारियल मतलब एक किसी डिस्कशन पर श्री श्री ठाकुर गोटे पॉइंट आसिक पहुँचती किंतु ये दुख का विषय है कि हम जैसे मनुष्य में साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस ही नहीं खुलती है। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी नौकर पैदा करने में पट्टू है पर लोगों को स्वाधीन रूप से दक्ष नहीं बना पाती। मतलब आमे जिते 3 खंड आलोचना प्रसंग सारे तो यहाँ चतुर्थ खंड आरंभ होती सबुथ देखी आम तो जजन जाजन इष्टपति सबूर सारांश तो से ठाकुर सबुबले सबू सब्जेक्ट देखी थे समस्त कहते कौटी कृषि कथा कहते केमती तुम्हें उन्नति धरण कृषि कर गोटे उड़ाजाहाजटा उड़िकी जाऊला से कहते आम भी उड़ाजाहाज बन पारे एटी मैंने ठाकुर मन में अफसोस एटी भी से मन दुखरे ही से ठाकुर कहते माने मनीष मानक तो मनीष तो हेले सेठी केते सत्संग माने 1940 मसीह ठाकुर पारिपार्श्विक बहुत सारा मनीष थे बट ठाकुर जो नियम जो देइछंती आमको जमी जजन जाजन सकाळ उठिक प्रार्थना करवा जजन करवा इष्टबुद्धि करवा सदाचार स्वस्थ निश्चित गोटे नियम रे गला माने कौन खाइबा जोटा धर सात्विक खाद्य खाइले सात्विक खाद्य तो आम खाइले बट ता द्वारा जो जिनसटा होता तो से जिनस को आम के फोकस भी करेनी आम से गोल भी नहीं आज पर्यटन को सत्संग शुणी यही जिनस के डिस्कस करवा केमती गोटे साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस करवा आमर जहाँ नॉर्मल धारा चली से धारा कि बदलाव किए गोटे ट्राए करवा किए ट्राए करते माने से ठाकुर कहते माने आम भारत मुनि ऋषि मान देश और ये देश एत साइंस रे भरपूर थिला आपन जीरो कहतु ज्यामिति कहतु ट्रिगोनोमेट्री कहतु ये नालंदा यूनिवर्सिटी माने सारा विश्व आसिक लोक ये पढ़िया आउते माने ये जो जगह गोटे छोटे छोटे एग्जांपल देवी माने भावतु जे 5th सेंचुरी बीसी रे जो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर माने माने ये कले फास्ट फाइंड आउट कले जे दुनिया को जणैले फाइंड आउट तो दुनिया को जणैले जे पृथ्वी होची गोल कारण से माने सेते से एस्ट्रोनॉमी कले तापर गैलीलियो आसिले गैलीलियो टेलीस्कोप बाहर कले तापर समस्त जानले जे पृथ्वी गोल तो भावतु तो किंतु हमर यदि संस्कृत रे देखिबा हम संस्कृत रे अछि भूगोल जगत तो भूगोल माने माने आम मुनि ऋषि माने एठी बसिकी मेडिटेशन बल रे जानी जे पृथ्वी गोल इवन आम यदि किसी मंदिर को जीवा आजिकल प्रूफ देखंतु किसी भी मंदिर जीवा सेठी नवग्रह मूर्ति थी से नवग्रह भितर से 10,000 बहुत पुराना जुगर माने मंदिर इवन किसी गोटे जो 12 अवतार अच्छे आम श्री विष्णुकर 10 अवतार 12 अवतार देखिए 12 गोटे गोल टाइप माने पृथ्वीटा को धरिकी रखिथे दांते तो पृथ्वी गोल बोली बहुत आगुरी जानी आम साइंटिस्ट माने तो से जिनसटा माने हिंदू जो आमर जो सनातन धर्म आम जो हिंदू कल्चर
आमर जो ब्लड रे जो जिनसटा थिला धीरे 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 जैसे मुगल आसले इंग्रेज आसले इंग्रेज जानी शुणी आम एजुकेशन सिस्टम नष्ट कले जो ठाकुर भी कहते माने मुझे कहूनी यूनिवर्सिटी आमर नौकर पैदा करता है माने आमर जो गोटे क्लरिकल एजुकेशन आमको सी बसई आज आम जहाँ करुचे पिला पाठ पढ़ाऊे गोटे रैट रेस माने जो जार जहाँ भी गोटे ये था कहार कौन इनक्विजिटिवनेस अच्छी छुआ कौन हवा चाहूँगी सेमती ना से क्लास पढ़े देवा से करिया धर आईआईटी कला आईएम कले किसी गोटे चार्टर्ड कले करके गोटे चाकरी कर एंड गोल हो मुंडे आम पूरे दे चाकरी ठाकुर से मन दुख कर तो आज पर्यटन सब विषय से कही चलती मनीष को कौन हवा दरकार मनीषर धर आम यदि कहचे ना आम किसी गोल ना आम जी खुशी अच्छे भाविले आम पाखे आम जहाँ भी यूज करचे ये लैपटॉप हो ये जूम मीटिंग हो गूगल मीटिंग हो टीवी हो तो जन ये तो कौट माने स्वर्गु आसनी कि मंगल ग्रह आसनी कौटी समुद्र भितर होता तो जड़े तो किए भावी जब थॉमस अल्वा एडिसन जी भावी न एमती गोटे लाइट बल्ब या आम तो आज अंधारे था आज स्टीव जॉब हो कि जी भी हो कि जदि राइट ब्रदर्स एरोप्लेन कथा भावी न था माने एरोप्लेन कथा स्वप्न ही भावी न तो यही जिनस भितर सब जिनस अच्छी तो साइंटिफिक इनक्विजिटिवनेस कौट गोटे आसेनी माने आम जो आज अच्छे 86 बिलियन न्यूरॉन्स आम मुंडे अच्छी ये जो न्यूरॉन्स भितर आम भितर के जाऊने आउ ये न्यूरॉन्स आज नुह ये कोटी कोटी हजार हजार कोटी जो वर्षर मनीष आसी सब क्यारी करके आसी आउ यहाँ खाली गोटे जगतर नुह पूरा ब्रह्मांड नॉलेज आम भितर अच्छी बट से लेवल को आम जापारे कि लेवल को आम देखिपारे मे भी से ठाकुर कहते आम भर से वैज्ञानिक अनुसंधान आसूना तो ये जो दृश्य ठाकुर सब मन दुख कर तो कौटी कहते आम भी जमी कहली कौटी उड़ा जहाज बन पारे कौटी कृषि उन्नत प्रणाली कौटी क्षीर केमती पाउडर बनइब से कथा भी कहते कौटी कृषकर मंगल हम कि आम से गुड़ा कि न भावे कि आम गोटे क्लरिकल एजुकेशन चलुचे भावतु आम जमी ये गोटे छोटिया एग्जांपल जमी आम आज ओडिशा आम आसे कि बिहार आसे जो कलिंग एत पावरफुल थिला माने आमर पूर्व ओडिशार पूर्व नाम जमी कलिंग थिला अशोक जितवाई माने बाहर सैन्य बाहर देशर सैन्य सामंतर साहाଯ୍य नेबाक पड़ता एत पावरफुल था आम कलिंग बट आज आज ओडिशार दुखर विषय ओडिशार 8 लाख मैंने लेबर हे बंगाल सरी सूरत रे 10-15 लाख हे कालकाटा बम्बे जी चाकरी कला जाकि सूरत कालकाटा सरी सूरत बेंगलोर नहीं तो बम्बे तो जमी आम मैंने आम भूली जाए आम कौन आम पूर्वपुरुष कौन आम रक्त कौन जीन माने प्रभावित होता तो से गुड़ा सब भूली जाइए आमर मेन मोटो है केमती चाकरी करवा तो से जिन सब ठाकुर मन दुख कर कहते सेकेंड रे जो डिस्कशन ठाकुर कर आप जो पचार कन्विक्शन टा कौन श्रद्धा कहते आप तो अनेक समय कहते कि कन्विक्शन रहने से सब कुछ होता है ये कन्विक्शन प्रत्यय ऐसी कौन सी चीज है दृढ़ प्रतिज्ञा माने दृढ़ प्रतिज्ञा माने माने एमती यदि गोटे छोट एग्जांपल देवी किछि लोक ये भाया करिसेंती माने मे बी ठाकुर जगत रे नुह बाहर गोटे डेविड गोगेन्सवेल मुझे बहुत फॉलो करे रिलेटेड अच्छी से एग्जांपल दौची से मे भी दीक्षा नहीं ना कि से लोक गोटे गोटे स्टेज रू सी मैंने आज गोटे स्ट्रंगेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड यदि कह जाए से डेविड गोगिन्स की आज माने वर्ल्ड रे धराई से लोक भावतु 24 घंटे 200 माइल माने ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर से दौड़ी तो गोटे नेवी सील सी गोटे बहुत बड़ सी कहला गोटे बहुत बड़ फैट रे माने बहुत बड़ मोटा लोक किसी काम नाला काम था गोटे पेस्टिसाइड्स पेस्ट कंट्रोल करवा जैकि कॉकरोच मारिबा से सेठू सी गोटे दृढ़ कन्विक्शन नेला जे नहीं मुझे आज मुझे को चेंज करी से गोटे अमेरिकार सब गोटे आर्मी रो गोटे सब बड़ पावरफुल जिन हूँ नेवी सील डिफेन्स से नेवी सील क्वालिफाई कर बहुत सारा अल्ट्रा माराथन इवन 24 घंटे 180 किलोमीटर से दौड़ी तो ता कथार आम मुंडे गोटे कौन कहले जमी गाड़ी गोटे गवर्नर अच्छी सो गाड़ी गवर्नर कौन करे गाड़ी गवर्नर जो आम कार जाऊँ गवर्नर टाक काढ़ीदबा गाड़ी की आम धर गोटे 100 कि 120 स्पीड अच्छी से बहुत स्पीड जापर तो गाड़ी तो आम मुंडे से गोटे गोटे गवर्नर अच्छी आमको सब मैनेज करेंगे मैंने आमको कौन कहले बाय डिफॉल्ट आमको दिखाई कि गोटे से डर मैंने से जो डर गोटे जो आमेगडिला गोटे अच्छी से आमेगडिला कौन करे आमको गोटे डर क्रिएट करे कि गोटे जाऊे किसी हवा पूर्व से सेन्स दब जे यहाँ काले होटा काले तो सहीटा गोटे मुमेंट भल बट सब से आमेगडिला कौन करे ना एत प्रोटेक्ट कर दिए आमको आम सब प्रोटेक्टिवनेस हो जाए आम से लेवल को क्रॉस करने को चेष्टा करें
आज किसी भी गोटे आपने माने स्पोर्ट्स रे देखंतु अल्ट्रा मैराथन देखंतु कि आर्मी रे देखंतु जो माने भी देखिए सही स्टेज रे पहुंचंती सही डरटा को से आगु को जाकी चाहचंती सेटा को दृढ़ प्रतिज्ञा माने से दृढ़ प्रतिज्ञा जले हे जिवे त सेतला से अमिगडाला आपन डरै परिबनी से डरटा को नेक्स्ट लेवल को आपन नेकी जिवो श्री ठाकुर एठी कहउचंती श्री ठाकुर आसन मार्ग ठेने हुए पर माने कन्विक्शन का अर्थ होता है प्रत्यय विथ ऑल योर पैशन इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन होना माने इष्ट स्वार्थ ठाकुर जो बाणी अच्छी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन माने ठाकुर मनीष बने आपन को प्रतिष्ठा करिया पड़ियो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन होने पर अर्थात इष्ट में लिबिडो परफेक्ट सेट होने पर बाधा विघ्न तिनका की तरह प्रतीत होता है। इष्ट की इच्छा पूर्ति तथा आदेश पालन करते करते उन लोग ने मनुष्य को परिचालित करने की शक्तियां उपस्थित होती है। ऐश्वर्य ईश्वर अधिपत्य आता है। ऐसे व्यक्ति कभी छोटा नहीं बने रहते। ठाकुर कहते इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करिया गले मनुष्य का परिचालित करते शक्तियां उपस्थित होते माने गोटे अलग जीवन माने शक्ति जमी पलि आसे। ठाकुर गोटे जमी गोटे एग्जांपल देइछंती हनुमान को कथा। हनुमान जो केप कमिरन जो कुमारिका अंतर पत्थर पर बसीथिले सी शक्तिटा भूली जाइथिले तो से पवन पुत्र पाखे एत पावर अच्छे बोली भूली जाते जो जाम्बवान जी से मन पकई तुम हूँ यही शक्ति एत विश्वास थिला श्री राम प्रति माने सेवारे श्री श्री राम जो माने श्री श्री राम को केमती खुशी करी कि मुंडे किसी नाला जो चाहिए श्री श्री राम को खुशी करने जो से गोटे लंपर श्री कुमार माने केप कैमेरन जाकि पूरा श्रीलंका रे पहुंचते गोटे झांपे तो से जिन ठाकुर कहते भक्ति दरकार विश्वास दरकार से भाया जो ठाकुर मनीष हाँपाई से भाया कठोर विश्वास कठोर संकल्प पलि आसो से हूँ कन्विक्शन आई कन्विक्शन हेल्ले मनीष जोटा ठीक जोटा को कर ठाकुर से पावर ही देते मनीष भितर से पावर अच्छी से हनुमान एग्जांपल देते हनुमान को जो से पावर माने निजर से पावर के मन ही नथिले जेंति आम भीतर से पावर अच्छे आम के मन ना कि आम भीतर कौन पावर अच्छी तो आमको जब से भाया आदि ठाकुर को धरिकी चलवा से मन भीतर ही आसो आम जहाँ चाहिए ता कर से केप कमिरन डायरेक्ट श्रीलंका रे पहुंचते माने से कहते से रावण को भी छाड़ी न था खाली राम को जोगु से रावण को से युद्ध करने माने परास्त करने चाहून जब राम आदि कही से रावण को तो मारिकी पलैया एत शक्ति था से रावण को मारिकी से नहीं पलि आसता एति कह मोर आज रखुची आलोचना सचिव आपन तापरे करू। जय गुरु। जय गुरु। मनोरंजन भाई सुंदर भाव कन्विक्शन उपरे आउ जो वैज्ञानिक भित्तिक अनुसंधित्सा मनुष्य भीतर केमती से ग्रो करिया कथा ये कन्विक्शन थिले मनुष्य केमती सबकिछि करि पारे से दृढ़ प्रत्यय बा आत्म प्रत्यय तारि पर श्री ठाकुर रखिछन्ति एटी कथा ये विषय को आउ टिके आगु नापी मु निर्मल भाई को अनुरोध करी से किसी आलोचना रखिए। निर्मल भाई जय गुरु आपण आलोचना रखंतु। जय गुरु मनोरंजन भाई खूब सुंदर भाव कथा रखते से ठाकुर ये जहाँ बुझे आमको आज प्रसंग भितर दुईटी मुख्य जिनिस गोटे साइंटिफिक इनक्विजिटिवनेस आ गोटे होची कन्विक्शन ये दुईटा ऊपर हमर विषयटा आधारित माध्यम आ गोटे कथा मनोरंजन भाई तो सब विस्तार भाव आमको बुझा कथा कहते गोटे खाली एठी कन्विक्शन जो ठाकुर कहते इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन हवा इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा आ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा ये दुईटा मध्य फरक माने ठाकुर कहते आमर प्रत्येक गुड़िक प्रवृत्ति समस्त आमको एक लय इष्ट को सेवार ये करवा से इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा को कर दरकार दृढ़ प्रत्यय समस्त बाधा विघ्न को आमको एड़ाई ठाकुर को स्वार्थ प्रतिष्ठा आ पूर्व आउ गोटे ठाकुर कथा कहते कि इच्छा श्री ठाकुर जहाँ इच्छा प्रत्यय कि
ଗାୟକ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗାୟକ ବକ୍ତା ଇତ୍ୟାକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କମ ସେ କମ 500 ବିଘା ଜମି ରଖି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେମିତି ଆମର ଏହାର ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ବେଶୀ ଆଉ ୟାକୁ ଲମ୍ବେଇବିନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ଆମ ଏଇ ଦୃଢ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହୋଇପାରେ ଆମେ ଏକୁ ଦେଖିପାରିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆଉ ତ ବେଶୀ କିଛି କହିହବନି। ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବା କିପରି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ କିପରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିନ ରାତି ଏକତ୍ର କରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର କିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏହି ଜମି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାମରେ କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ଭାବରେ ବହୁ ଭାବରେ ବଢିଯାଏ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ମହା ଦୀକ୍ଷା ଦିବସର ଆୟୋଜନ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୀକ୍ଷା ପରିକ୍ରମା ଇତ୍ୟାଦି କରି ଦୀକ୍ଷାକୁ ବହୁ ଭାବରେ କିପରି ଆଗେ ମାନେ ଇଏ ହେଇପାରିବ, ବଢି ପାରିବ, ତା ପାଇଁ ନିଜର ପୁରା ସଂକଳ୍ପକୁ ଇଏ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଷୟରେ ବହୁ ସମୟ ଦେଖିଛେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏହି ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଈଶ୍ୱର କିପରି ଠାକୁରମୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି କିପରି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରମୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ, କିପରି ଏଇ ହଜିଥିବା ଗାଈଟିକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୂଜନ ଅବିନ୍ଦା ତାଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏକ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଡିପି ୱାକ୍ସ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର କାମ। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ କାମ ଦରକାର କିପରି ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୀଳା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇ 4ଟି ପିଢି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ମାନେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରି କାମ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କ କର୍ମଯଜ୍ଞରେ ଆମ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବା। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ ଆମର ଠାକୁର ହନୁମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ହନୁମାନ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ଆସିବ ଜଣେ କେହି ତମକୁ ମନେ ପକେଇଦେବେ ଯେ ତମେ କିପରି ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷ, ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ମନେ ପକେଇବ, ନହେଲେ ତମେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ, ବହୁ ସମୟରେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରିଦଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହଉଛି ଆଉ ଜାମ୍ବମାନ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ସେ ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକାନୁରକ୍ତି ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଛି ମାନେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସନ୍ତି ଆଉ ମା ବସନ୍ତି, ସେ ଛାତି ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାତି ଭିତରେ ଦେଖା ହେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କ ଫଟୋ। ମାନେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଚିତ୍ତ କେବଳ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇ ପାରିବା, ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ମନ୍ଦିର କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହି ଫରକ ଅଛି। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଆମକୁ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ନଜର ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି। ଆମକୁ ଏଇ ସତନାମ ଯୋଉ ମିଶି ସତନାମ ଆମର ଯଦି ସବୁରି ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ, ଯଦି କିଛି ଥିବ ଆପଣ ପଛରେ କଥା ରଖିପାରନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିଧିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଟା ଠିକ ଠିକ ଭାବେ କରିବା, ଆମର ଏଇ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞଟା ଖୁବ ମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ମାନେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖିପାରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନାମଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆମେ ମୁଁ ମଝିରେ କଥା ହଉଥିଲି ସଚିବାନନ୍ଦ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନାମଧ୍ୟାନ ଟା କରିପାରୁନି। କଣ ପାଇଁ ନା ନିଜର କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଟିଭି ଦଉଛେ କି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଅଫିସରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନାରେ ଏସବୁ ବାହାନାରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରକାର ଡିଲେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିବାର ଅଛି, ଆମ ନାମଧ୍ୟାନ କମି ଯାଉଛି। ତ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହବା ଦରକାର। ମତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ନାମଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ମତେ ସକାଳୁ ଉଠି ଠିକ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଠିକ ଭାବେ କରିଦେବି, କିଛି ଆଉ ୟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କରିବି, କିଛି ଦିନ ମୁଁ କରିଚାଲିବି, ତାହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି, ମୁଁ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ମୋ କଣ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ମତେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆସିପାରେ ଏଇ ନାମଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନକ୍ଲୁସିଭନେସ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଅଛି, ଆଉ କନଭିକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଯାହା ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିପାଇଲି ତାକୁ ମୁଁ ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ରଖିଲି। ବାକି ଶଶିକାନ୍ତ ଭାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ନିର୍ମଳ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବୋଧଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ସକାଳୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କନେକ୍ଟ ହେଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କନଭିକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ସେ କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ବିକାଶ ଭାଇ କୁଇକଲି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କନଭିକ୍ସନ୍ ଉପରେ କିଛି କଥା ରଖିବେ। ବିକାଶ ଜୟ ଭାଇ, ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇମାନେ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ, ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ନିର୍ମଳ ଭାଇ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବି। ଏ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନକ୍ଲୁଜିଭନେସଟା କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର କଥା ଥିଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 500 ବିଘା ଜମିନ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। 500 ବିଘା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 125 ଏକର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାରତର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 500 ବିଘା ଜମିନର କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଭଳି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଦମିର ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନକ୍ଲୁଜିଭନେସଟା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ। ଏଠି ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କହିଛନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖାଲି ନୌକର पैदा करने में पटु है। ଦେଖିବେ ଆଜି ବେରୋଜଗାର ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଏଜୁକେସନଟା ନଲେଜ ବେସ୍ଡ ହେଇନି, କେବଳ ସର୍ଭିସ ବେସ୍ଡ ହେଇଛି। ଆଜି ବେରୋଜଗାର ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଦେଖାହେଉଛି। ଭାରତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେରୋଜଗାରର ଗୋଟେ ନାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବେରୋଜଗାର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନରେ ଆଜି ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଲେ ସେ କହିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ର ବୋଲି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନକ୍ଲୁଜିଭନେସ୍ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବଢ଼େଇବା, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀର ଗୋଟେ ମୁଭି ଥିଲା ଆପଣ 3 ଇଡିୟଟ୍,
ଆଉ थ्री इडियट भितर से जो आमिर खान जो क्यारेक्टरटा थिला आउ आमिर खान क्यारेक्टरटा ही थिला से इंक्विजिटिवनेस रो जो साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस से जहाँ जिते मन हुए तार से कन्फ्यूजन को दूर कर दिए संगे संगे सेटा को खोलीदेव संगे संगे सेटा को ये करदेव से जानवर प्रवृत्ति तार पिला बेलू थिला छोट बेलू से तृतीय श्रेणी पाठ माने सप्तम श्रेणी पाठ चतुर्थ श्रेणी सारी दौला यही जो बढ़ेवाई ये टेंडेन्सीटा श्री ठाकुर नारी नीति गोटे बाणी देते घरे घरे लैबोरेटरी करने घरे घरे लैबोरेटरी भितर देकी पिलांक भितर जो जानवर प्रवृत्तिटा को बढ़े देले सेटा हम जोटा कि यूनिवर्सिटी कथाटा तो सी खारेज कर यूनिवर्सिटी हो पानी जापान स्कूल विषय आम पढ़ुलु जापान स्कूल रे केमिति हुए जापान स्कूल पिला मानकु केमिति एजुकेशन दिया जाए पिला थियोरिटिकल एजुकेशन किसी नब किंतु जाकि अन्य समय जाकि गैरेज रे बसिबो अन्य समय जाकि विभिन्न प्रकार जो वर्कशॉप अच्छी से वर्कशॉप रे जाकि बसिबो तो ता भीतर छोट बेलू सेटा तांकर फैमिली मैन बा तांकर जो सोसाइटी रे सेटा गोटे कल्चर जे आम पिलाटा जदि कोठी टाइम पास करिवो से गोटे को वर्कशॉप रे करिवो न कोटे ये करिवो आ जहाँ फल कि तांको पाखरे इनोवेशनटा बहुत तो स्पंटानियस देखा जाए आमर जोटा कि ग्रेजुएशन बीटेक कलार 30 वर्ष 35 वर्ष पर गोटे जिनसटा को टूल्सटा को मनीष जाना पाथो गोटे मेसीनारी गोटे प्रोडक्ट सेटा से पिला ग्रेजुएशन करिया पूर्व जानी जाइथिबो जमीती गोटे पिला एबे अच्छी सुमित बोले आमर गोटे गुरु भाई अच्छा सी रवींद्र भाई पाखरे आमर जो रवींद्र भाई अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पिलाटी तार मैट्रिक पाखरु से कोडिंग करुच्ची आउ विभिन्न प्रकार सॉफ्टवेयर से काम कलानी मैट्रिक पाखरु आ से कंप्यूटर साइंस पढ़ुची तार सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस मुझे से कथा सब कहे मुझे तुम जो बाहर ना कंप्यूटर साइंस रु तुम पीएचडी कला भाया बाहर तुम बीटेक डिग्री कला बेलू तुम जमी पीएचडी हो जाइए कहीं से डेभलपमेंट काम अच्छी से रवींद्र भाई पाखे गोटे अपरच्युनिटी मिली जेहेतु से गोटे परिवेश गोटे लोक सहित जड़ित अच्छी जहाँफल कि से एक्सपेरिमेंटा होची से कोडिंग डिकोडिंग करके विभिन्न प्रकार एप्लिकेशन तैयारी होची तो से भाया एनवायरनमेंट समस्त को तो मिल पारनी किंतु ये साइंटिफिक जो इंक्विजिटिवनेसटा बढ़ाई हेले छोट छोट जिनस केते गुड़ा जमती करा जाए कहती बसने कहीं किपरी आउ बेभला व्हाई व्हेन ये प्रश्न लगे कि सब गुड़ा जिनस को पचार दरकार व्हाई व्हेन आउ हाउ ये सब भाया क्वेश्चन लगे प्रति फैक्टर को प्रति जिनस को प्रति वस्तु को जब पचारे देखले से मेंटालिटीटा ब्रेन रे डेभलप हम आउ लैबोरेटरी करिया भितर देखि जो कोन आमे घर रे हाउस होल्ड आइटम्स जति व्यवहार करछु ताकू जदि साइंटिफिकली तार नेम एंड कंपोजिशन बा तार जो डेरिवेशन जाकि से आउ जगह कौ फॉर्म रे यूज होची एगुड़ा को जदि आमे ये करूँ बा जो भाई ट्यूटर अच्छा होम ट्यूटर अच्छा भाई अच्छा एगुड़ा को जब से भल भाव में धरेबे देले पिलामानकर से साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेसटा बढ़िबो ये जिनसटा आम समस्त को कर गोटे ये रहा दरकार जे आम घर परिवार रे से भाया परिवेश क्रिएट करा दरकार कहीं श्री ठाकुर इच्छा जे साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेसटा डेभलप हवा दरकार खाली एजुकेशन नेले हेनी आउ द्वितीय प्रसंग जोटा अच्छी से तो दृढ़ पते विषय भाई मैंने ठीक भाव में समस्त कहते आउ से इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठार कथा माने दृढ़ प्रत्ययर अर्थ होची ठाकुर कहते लिबिडोटा जो अच्छी अर्थात ईस्ट में लिबिडो को परफेक्टली सेट होने पर बाधा विघ्न तिनका की तरह प्रतीत होता है। इष्ट के इच्छा पूर्ति तथा आदेश पालन करते करते उन लोगों में मनुष्य को परिचालित करने की शक्ति उपस्थित होता है। ये केतटा जिनस जो कहते से ठाकुर निजर लिबिडोटा को इष्टंकर माने सुरत आमर सब जो टेंडेंसी इच्छा जो गोटे झुंकटा थाए मनुष्यर बहुत प्रकार बहुत जिनस थाए जमी जन जनकर झुंक थाए से बहुत पैसा बाना हे माने पैसा हे गोटे आत्म प्रतिष्ठा लाभ हम एटा गोटे झुंक बन थाए आ जन जनकर झुंक थाए से टिके प्रेस्टिजियस लाइफ बंचे माने पैसा थाऊ न थाऊ किंतु पाठटा एजुकेशन टाको सुपेरियर लेवल को लेकिन जीवी पीएचडी करी आउ माने इंटेलेक्चुअली मोर सुपेरियरिटी को मेंटेन करी आउ जन जन था केवल माने फिजिकली मटेरियल अचीवमेंट टाको बेसी प्रायोरिटी दियंती तो से मटेरियल अचीवमेंट टाको जे प्रायोरिटी दी थाए ता लिबिडोटा से भाई थाए आउ जे इंटेलेक्चुअल लेवल टाको बढ़ाइबा पई
ସେ ପଛେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ତାର 6 ମାସ ଚଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ବା ବର୍ଷେ ଚଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ଟିକେ ବି ରତ ରହିପାରିବନି। ଯେମିତି ଆମେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମାନେ ସେ ଡିଷ୍ଟର ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଚେୟାର, ଗୋଟେ ଥାଳି ତାଟିଆ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏଇସବୁରେ ସେ ବହୁତ ମିନିମମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ କନଜରଭେଟିଭ ୱେରେ ଲାଇଫଟାକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଫରକ ପକେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖୁ, ଯଦି ଟିକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କୌଣସି ମାର୍କେଟରେ ଜିନିଷ କିଣା ହେଲା ତ ସେଠି ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଏ ମାଇଣ୍ଡ। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ନା ସେଇ ଯେଉଁ କନଭିକ୍ସନଟାର ଅଭାବ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁରତଟା ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇନଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସୁରତଟା ଯେଉଁ ଝୁଙ୍କଟାକୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନୀତି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ପେସେନ୍ସ, ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ପେସେନ୍ସର କଥା ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେନ୍ସେସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରା ଜୀବନ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ବରଦାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ କାହିଁକିନା ସେ ବରଦା ହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବରଦାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ପେସେନ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଣିଷକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆସିଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଠାକୁର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ 125 ବିଘାର ଜାଗା ହଉ, ମାନେ ସେଇ 25 ଏକର ଜାଗା ହଉ, ଯେଉଁଟାକି 500 ବିଘା, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା କରିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକା କେବେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଆମର ଯଦି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଏଠି ଠାକୁର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁ କରୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ଆସିବ। ତାଙ୍କ କାମ କରୁ, ସେ ଯାହା କମାଣ୍ଡ କଲେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କରିଦେବି, ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି କିନ୍ତୁ ରହିବନି। ସେ ଯାହା କମାଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କରିଦେବି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶ କଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କରିଦେବି, ବାସ୍ ଏତିକ। ଯେମିତି ମୁଁ ବସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କରିବି, ସେଠି ଆଉ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ନାହିଁ। ମୋତେ যেটা କହନ୍ତିନି କି ବସ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରାଇଟ୍। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ମୁଁ କାମ କରିବି ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଲୋକ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଲୋକ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବାହାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ ମୋର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ବାଲାନ୍ସଡ୍ ହେଇନଥିବି, ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନଥିବି, ପୁଣି ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବେ, ପୁଣି ଖାତିର ବି ହେବନି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରଖିବି। ଆଉ ତ ହନୁମାନର କଥା ସବୁବେଳେ ସେଠାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି କେପ୍ କ୍ୟାମରିନ୍ର କଥାଟା ଶୁଣିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ରଖିବି ଆଲୋଚନା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ବିକାଶ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରଖିଲେ। ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଛୋଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଝିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଯେ ଶରଦଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ଉତ୍ସବାଦୀ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୂଳ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ପ୍ରତି ପୁଷ୍ଟା ରଖୁଥିବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 300 ଟଙ୍କା କଥାଟା ଭୁଲିବେନି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ 1942 ମସିହାରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ, ସେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଆଉ ପାବନା ଆଶ୍ରମ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 300 ରୁପିଜ୍ର। ଯେମିତି ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ 7,500 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ବାଦଲାପୁର ଦାଦର, ସେତେବେଳେ 300 ଟଙ୍କାରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ 300 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଛି କର୍ମୀ ଲୋକ, ରୀତି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳର ଡଲାର ଆପଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କାର ଗୁଣିତ ହେଇଛି ଏବେ। ତ ସେଇ କଥାରେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଯେମିତି ଆପଣ ନ ଭୁଲନ୍ତି, ସେଇ ୟୁନିଟ୍ଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଆଣିବେ। ଆଉ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ଟା ବି ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁର ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେଇମାନଠୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ସେଟାକୁ ମନେ ପକାଇଦେଲି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ
ये जो साइंटिफिक इंग्विजिटिवनेस और कन्विक्शन कथा कहले निर्मल भाई बहुत गुड़ा उदाहरण देले आ विकास भाई ताको आउ थे कंक्लूजन कले भल लगिला कन्विक्शनटा आम द्वितीय भाग थे पढ़ी ये शरदा क्वेश्चन रे देखिए जे कहते जे आप तो अनेक समय कहते हैं कन्विक्शन प्रत्यय रहने से सब कुछ होता है। ये कन्विक्शन ऐसा कौन सी चीज़ है? ये कन्विक्शन आने से माने श्रद्धा कहते जे कन्विक्शन थिले सब किछि हो पारे सब श्री ठाकुर कहते दृढ़ प्रत्यज्ञर कथा। तार जदि गोटे उदाहरण दि जाए पूज्यपाद दादा मान वर्तमान आचार्य देवकर पिता थरे सेमती तांका पाखरे से कन्विक्शन लगी गोटे असंभव संभव जिनस होता जोटा कि साधारण भाव हो पारनि असंभव बोली आम कहवा। पूज्यपाद दादा थरे परमिशन मागती श्री बड़दा पाखर कौट गोटे जीवाई से समय श्री बड़दा कहते आज तो पूर्णिमा अच्छी आज नगले भल हाँ तो से भरोसा से कन्विक्शन पाखे थिला श्री बड़दा जहाँ कहती से अकाट्य आधे कौन से किंतु परंतु न थाए। राति छात पर बसिकी से पूर्णचंद्र को उपभोग कर पूर्णिमा अच्छी बहुत आनंद रे से दृश्य सब देखुं। सकाळु जिते ये कथाटा माँ कतिरे पढ़ी देखिले कहले माँ कहले काली पूरा अमावस्या थिला आ चंद्र केमी देखिलु तेणु से जो शरदांकर कथा थिला जे आपण सब कहते कन्विक्शन थिले सबकिछि हो पारे। से जो आत्म प्रत्ययटा दृढ़ प्रत्यज्ञ जे श्री बड़दा पूर्व जो कन्विक्शन पूर्व आसुची जे विश्वास विश्वास थिले तो इष्टप्रत्यष्टा हम मनुष्य विषय विश्वास थिबो करिबा थिबो कहीं से प्रथम कन्विन्स हम ये वर्डटा कन्विक्शन आसी कन्विन्स हम बुझिबो राजी हम वैज्ञानिक भित्तिर जेटा यहाँ करी हम जेपर्यंत से कन्विन्स होइछि करिनी विश्वास आसीनी सेतबेला दृढ़ प्रतिज्ञा आसबनी से जो भरोसा विश्वास श्री बड़दा अमावास्या भी से दिन चंद्रमा देखते जोटा कन्विक्शन रु आसला विश्वास रु आसला। ये गोटे घटना आ गोटे घटना आम कन्विक्शन उदाहरण आचार्य देव आम थे कहते आम मन सब डकाई महाराष्ट्र माने राज्यर सबू गुरु भाई गुरु माँ मान को जुलाई 2022 आम सब जाइलु पाखापाखि 300 लोक आमको आचार्य देव डाकिले आम सब से जो प्रणाम दिया है पछपटे बसता एत लोक हो गले जे 300 लोक बसापी जगह हलानी तो आचार्य देव कहले तांकर से नाटमंड भितर को डाकिले बड़दाबाड़ी मु अजित भाई आमर असिदा प्रणव विश्वास दा आम सब आगे जाए बसिलु जस्ट 2 हाथ 3 हाथ छाड़ी आम बसता अजित भाई मोर कथबार्ता चली था बहुत सुंदर आलोचना आचार्य देव करथांती आम मुग्ध हो जाइथु आलोचना शुणिक गोटे कथा कहले जे आपण जदि किए पचारे आपण मानक जदि किए पचारे आपणकर ठाकुर केमतिया आपण मैंने गोटे लाइन रे कौन उत्तर देवे ये कहीकि से रहीगले आम मैंने सब बस था सब प्लिंड ऑफ साइलेंस पूरा निस्तब्ध ता भितर गोटे 30 सेकंड छाड़ी आचार्य देव निजे आंसर देले कहले मते जदि किए पचारे तुम आपणकर ठाकुर केमतिया ताले मु एई भली भाबरे आंसर देबी से आंसर टी कौन देले कहले मते देखंतु मु जेमतिया मो ठाकुर सेमतिया एई भली भाबरे आपणकर दृढ़ प्रत्यय रहा दरकार आत्म प्रत्यय रहा दरकार कन्विक्शन दरकार से गोटे कन्विक्शन से उदाहरण देते कौ स्तर कन्विक्शन रहा दरकार
ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଲର୍ଡ। ମୋର ଚରିତ୍ର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିଆ ମାପିକି ନିଅନ୍ତୁ ମିରର ସିଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କନଭିକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ସେ କହିଥିଲେ। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କନଭିକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇକରି ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ରହୁଥାଏ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ, ଏ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ଆମର ପୁରୀ ଆଗମନୀ ଉତ୍ସବ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ ଆସି ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟର କିଛିଟା ଆସିକିରି କହିଲେ ସେ ଲୋକ ଏମିତି କରୁଛି। ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡଟା, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବହୁତ ରାଗିଗଲି, ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ତାପରେ କହିଲେ ବିନାୟକ ଦା ଆସି କହିଲେ ଯେ ଏ ତାଳବଣିଆ ଫିଲ୍ଡ ଉତ୍ସବ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆପଣ ଯିବେ। ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭାବ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ 1 ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏତେ ରାଗିଗଲି, ଆଉ ଏ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଠାକୁର ଲୋପ ପାଇଗଲେ। ଠାକୁରତ୍ୱ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲି ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲି ଭିତରେ, ଯେ ମୋର ଚାଲିଚଳନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏଇ କନଭିକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ପଶିକିରି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ରାଗି ଯାଉଛି, ମୋତେ ସେ ଚଳେଇ ପାରୁଛି। ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଠାକୁର ତ ରହିଲେ କେଉଁଠି? ତେଣୁ ଠାକୁର ଥିଲେ କିଏ ବିଚଳିତ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ସେ ଲୋକ କାହିଁକି ମୋ ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଉତ୍ସବରେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, ପୁଣି ହେଇଗଲା। ଇଏ କନଭିକ୍ସନ୍ ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଆଉ ସେଇ ସୁରତ ଶକ୍ତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟ୍ କରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି उन लोग में ग्रीम डिटर्मिनेशन कठोर संकल्प रहता है, करेंगे ही, ऐसी ही प्रतिज्ञा रहती है। यदि कन्विक्शन मनीष भितर थाए, दृढ़ प्रतिज्ञाटा थाए, कहीं यहाँ तार से प्रबल संकल्प बा विश्वास थरे पाचिगले सी आ नष्ट हुए। श्री ठाकुर कहले सत्य अनुसरण विश्वासटा पुणी केमती आसब ना विश्वासी को अनुसरण कले से विश्वास आता है। तामाने विश्वासी हेले श्री श्री आचार्य देव, विश्वासी हेले ठाकुर परिवार, तांको विश्वासटा पाचिकी अच्छी। तेणु से जो शरणागति हुए से संग करा जाए, मनीष भितर धीरे धीरे विश्वास सृष्टि हुए। कन्विक्शनटा थिले मनीष रोग हेले मध्य से रोग को भी ग्रहण करिवनी। एभली भाव गोटे उदाहरण अच्छी श्री श्री आचार्य जीवन में घटीला। ये कन्विक्शन थिले मनीष रोगमुक्त भी हो पारे। नागालैंड जड़े माँ तांकर कैंसर होती, पाखे जो डॉक्टर सेटा कही डिटेक्ट करी सेटा किसी दिन से नेग्लेक्ट कर कहीं से तांकर विश्वास जे तांक बापा जने कर्मी ठाकुरंकर आउ कौन सी रोग वैराग हम ना। ये कन्विक्शन ताक पाखे अच्छे जे आम कार अमंगल करनु, तेणु आमर अमंगल हेब ना। मेडिसिन दिखाई व्यतीव्यस्त होती कहीं आसेप्ट से करना। आसेप्ट कले मेडिसिन खाइबे, जबरदस्ती दिखाई रोग भल होना आहरी बढ़ी जाइए। यही कथाटा को से आचार्य पाखे निवेदन करने जाइए। हैदराबाद मंदिर था आचार्य से संक्षेप कहना चाहूँ, बहुत बड़ टॉपिक। से अपॉइंटमेंट भी मिलनी, पर मुहूर्त आचार्य संग कर कथबार्ता करने भितर एत प्रकार मेडिसिन खाई देखई ये कर गोटे जिदी मत रोगटा है कहीं कहना आम कह मंगल करूँ अमंगल करूँ। बापा बहुत भक्त लोक, ठाकुर बहुत बढ़िया लोक, ठाकुर निष्ठार रुहति, सबकि करती। तो मो पाखे ये रोगटा आसला कहीं बहुत व्याकुल भाव
ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ପରମୂର୍ତ୍ତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କେତେବେଳେ କରନ୍ତି? ସେ ମା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ସେତେବେଳେ କରେ, କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ କରେ, କେତେବେଳେ 7ଟା ବେଳେ କରେ, କେତେବେଳେ 8ଟା ବେଳେ କରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଚଳନୀ ଭିତରେ ମୁଁ କରିପାରେନି, ଯେ କିନ୍ତୁ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଉଠେ କରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ରଖିବେ? ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରିବି। ନା ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ରଖୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାବ ଅନୁସାରେ କହିଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଖାଇବେନି, ଆପଣ ବେଶୀ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ତାମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ସେଇ ମା ଜଣଙ୍କ ନାଗାଲେଟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସକ୍ଲୋମର ଦେଇ ଦେଉଥିଲି, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ସ କରିକି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କହିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା। ସେ ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଚେନ୍ନାଇରେ କହିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ। ଗୋଟେ କନଭିକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସାଟା। ପ୍ରଥମ ତ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ରୋଗ କାହିଁକି ହେଲା, କନଭିକ୍ସନ୍ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଜୋର ଗ୍ରୋ କଲା। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉନଥିଲେ, ନାଇଁ ରୋଗ ହେବନି ମୋତେ, କାହିଁକି ମୋ ବାପା ଭଲ, ମୁଁ କାହାର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ କରିନି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ଲାଗି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେକ୍ଟ କଲେ କ୍ୟାନ୍ସରର କୌଣସି ସେଲ୍ ବାହାରିଲାନି ସେଠି, ରୋଗ ମାନେ ଡିଜିଜ୍ର। ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ, ଆପଣ କାହା କଥାରେ ଛାଡ଼ିଲେ? ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଡକ୍ଟର ବିରଳ ଘଟଣା, କନଭିନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରେ। ଶରଦା ପଚାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଲିବିଡୋ ସେଟ୍ଟା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପରିମାଣରେ ହେବା ଦରକାର, କେଉଁ ପରିମାଣରେ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ଯଦି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆସେ, କରୁ 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 ତାଙ୍କର ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କର୍ମପୂର୍ଣ୍ଣତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ତା ଭିତରେ କଠୋର ସଂକଳ୍ପ ଆସେ, ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ଜଣ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ବି ଟୋଟାଲ ନଥାଏ। ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ବିହାର ବିଷୟରେ କହିଥିବେ, ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ଶକ୍ତି ବି ନଥିବ, 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାକେ ପଢ଼ିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦିଆହେଇଥିବ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତା ପାଖରେ ସେଇ କଠୋର ସଂକଳ୍ପ, ଯେଉଁଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କୋଟି ପୁରୁଷର କଥା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଏଇ କନଭିକ୍ସନଟା ସତ ବିଲ୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ। ତା ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ଈଶ୍ୱର କୋଟି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରାହେଇଛି ଦେଓଘରେ ପାଞ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବିରାଟ ବିରାଟ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କନଭିନ୍ସ କରିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କୋଟି ପୁରୁଷ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେକାନିକାଲର ପାଞ୍ଜା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ସିଏ ଆସେ। ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତେଣୁ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଜିନେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ସେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା କହିବେନି। ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଚଳନୀ ଅନୁସରଣୀ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଥରେ ରାଜୀବ ଦାଙ୍କ କେବିନକୁ ଆମେ ଏଇ 31 ଡିସେମ୍ବର 2022 ବୋଧେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ନାମ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି କିଛି, ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଥାନ୍ତି, ସେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଖାଇଥିବା ପାଇଁ ଜଳଖିଆ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଥିଲି, ମୋତେ ପଛରୁ ଡାକିଲେ
ଆଉ କହିଲେ ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମଟାରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଫେରେଇ ଦେବିନି। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା କହି ସେ କହିଲେ ଦିଅ ମୁଁ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ପୁରୁଷ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ତାର ମନରେ କେତେବେଳେ ଭାବଟା ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଯାଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରାଜୁଦାଙ୍କୁ ଭାରି ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଏ। ରାତିରେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ରାତିରେ ନିଦ ହେବନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଯଦି କାହା ଭିତରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଆସିଥିଲା ଫେରିଗଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଆମେ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାବଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ରାବଣ ନିଜ ପତ୍ନୀକି ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀକି ହରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏନି, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକିନା ହନୁମାନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତୃପ୍ତ କରିବି। ସେଠି ଆଉ ସେ ଦେଖେନି କେତେ ଲଙ୍କା ଜଳିଲା, କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, କେତେ ଆସେଟ୍ ନଷ୍ଟ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଯେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ସେ ରାବଣକୁ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଦେଉ, ସେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଯାର କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲି, ସାୟଦ ଓଷଙ୍କ ବହିରୁ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେବା ଅପରାଧ କରିଦେଉ। ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ରାବଣ ବୋଲି ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଅଲଗା। ଯିଏ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ ଉପାସ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀକି ସେ ହରଣ କରିଥିଲେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ, ସିଏ କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବେ? ଅଶ୍ୱ ଏଇଟା କହିଥିଲେ, କଦିନ କାଳେ ହେଇପାରିବେନି। ଏଇ କନଭିକ୍ସନଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିନିଷରେ। କନଭିକ୍ସନଟା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଟା କେମିତି କ୍ଲିଅର ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆସିବ। ତେଣୁ କନଭିକ୍ସନର କଥା, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ଥିଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି, ଯେ ମୋର କନଭିକ୍ସନଟା ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ କେମିତି କରିପାରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ କେପ୍ କାମେରୁନ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପଥର ଚଟାଣ ଗୁଡ଼ା ଡେଇଁକିରି ପଳେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା। ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖିବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀର ପଢ଼ାଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆମର ଲେଙ୍କା ଭାଇ ଝିଅ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ 3-4 ଦିନ ଆଉ ଜଣେ ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଢ଼ାଟା ଭଲ, ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ମୋ ମତରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା ଭଲ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ବହି, ସେ ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ରାୟ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।